Salam alaikum. On va Inch'Allah un exercice philologique première bac sciences maths. On va montrer que racine de 2, racine de 3 et racine de 5 sont des nombres irrationnels. Et le nombre racine de 2 plus racine de 3 plus racine de 5 est aussi un nombre irrationnel. En commençant par racine de 2. Donc on va racine de 2 n'appartient pas à Q. On va raisonner par absurde. Alors montrons que racine de 2 n'appartient pas à Q. Voilà. On va supposer que racine de 2 appartient à Q. Alors, il existe P, Z, il existe un Q, Z étoile, tel que racine de 2 est égale à P divisé par Q. Et P n'est pas divisé par Q, c'est-à-dire le plus grand diviseur commun, c'est 1. Donc, PGCD entre P et Q est égal à 1. Donc, voilà. On va supposer que les racines de 2 qui est Q. Donc, racine de 2 est égal à P sur Q. Donc, il reste à au carré à tous les deux, Q carré est égal à P carré. Ce qui implique que je les deux à la 4 divisé Q carré. Voilà, les deux 4 divisé Q carré. Et là, quand on dit 2 4 divisé carré, ce qui implique que 2 4 divisé Q. On va voir ça. Donc, montrons que et là, quand on dit 2 qui divise Q carré, alors 2 divise Q. Voilà. On va montrer contraposé. On raisonne par contraposé. Montrons que 2 ne divise pas Q, le nom de 2 ne divise pas Q, ce qui implique que 2 ne divise pas Q carré. On a si maintenant 2 ne divise pas Q, alors جوج ما كيديفيزيش ليا Q. alors اشنو كاين هذا كايني باللي Q اش كتساوي اتيكالا il existe Q كاين في Z و R كاين يكون اصغر قطعا من جوج و بوزيتيف تيل كو هاد Q est égal à 2K plus R. و puisque R تا هو فين كاين هاد R كاين في Z حيت انا خدام ديما في Z. دونك هاد R كاين في Z. alors R شحال كتساوي صغير على جوج قطعا وكبير على صفر دونك كتساوي 1. دونك Q est égal à 2K plus 1. voilà. donc هادشي اللي كيعني لي 2 ne divise pas Q, alors راه Q il existe واحد K كاين في Z tel que Q est égal à 2K plus 1. voilà. عندي ce qui implique قلنا Q كتساوي 2K plus 1 il est au carré تولي Q carré est égal à 2K plus 1 le tout carré qui est égal que 4K carré plus 4K plus 1. Voilà. On va faire sortir le 2 non tous les deux factoriser 2 tous les 2K carré plus 2K plus 1. وهذا هو K prime 2K prime plus 1. voilà
كو كاري. اشنو كنلاحظ بلي كو كاري لقيتو مكتوب بحال هكا تا هو دو كا بلس 1 دونك دو كا بريم بلس 1 تيل كو هاد كا بريم راه كاين في زد. بويسكو كاين في زد عندي نفس الكتابه دونك كو كاري aussi donc راه 2 ne divise pas q carré. Voilà. Effectivement, par contraposé, on a montré que 2 ne divise pas q, ce qui implique que 2 ne divise pas q carré. D'où 2 divise q carré. رجع ديالي دابا l'énoncé ديالي. Donc 2 divise q carré implique que 2 divise q. Voilà. Donc on dit 2 divise q. Les 2 divise q. De même, on va montrer que on montre que 2 divise p. Donc un des 2 divise q ou 2 divise p. La même procédure, on montre que les 2 divise p. Donc juge divise q ou juge divise p. Donc là on a contradiction avec p ou q اللي هما الباليسيتي ديالهم كيساوي 1. فوالا. هنا غيكون واحد ملتيبل ديال الاخر حيت لقيت جوج كديفيزي كي وجوج كديفيزي بي. دونك عندهم واحد ديفيزور كومان بيناتهم ديفيرون دو 1. دونك كونتراديكسيون. دو racine de 2 n'appartient pas à q. Donc on va montrer racine de 3 n'appartient pas à q, montrant que racine de 3 n'appartient pas à q. Donc voilà, باش نبين هذه toujours par absurde on suppose que racine de 3 appartient à q. De même manière, alors il existe P ou Q, le couple tel que P كاين في Z ou Q كاين في Z étoile, tel que P Q le PGCD ديالهم هو 1. Le plus grand diviseur commun c'est 1, tel que racine de 3 est égal à P divisé par Q, ce qui implique que 3 Q carré est égal à P carré. Donc 3 divise P carré. Voilà. Donc 3 divise P carré. Montre encore de même manière, montrant que si 3 divise P carré, alors 3 divise P. Voilà. On va montrer par contraposé. Voilà, par contraposé, on va montrant que 3 ne divise pas P, ce qui implique que 3 ne divise pas P carré. 3 ne divise pas P, donc 3 ne divise pas, on a 3 ne divise pas P, alors il est qu'un des 3 ne divise pas P, alors il existe P, il existe واحد K
دون زد ياك اي ار. هاد ار هذا كي غيكون صغير على 3 وكبير قطعا على زيرو. هاد ار بيان سور راه كاين تا هو في زد، حيت انا ديما خدام في زد، دونك لا ديفيزيون انكلوديان راه كاينه في زد. تلك هاد بي كوا يتيغال 3 ك بلس ار، بويسك ار يعني هنا اي ار اما اشنو غتساوي ار صغير على 3 قطعا وكبير على 0، اما دونك غتساوي اما 1 ولا 2. دونك بي اشنو كتساوي هي 3 ك بلس 1 و بي égale 3 ك بلس 2. فوالا. سي دابا غندير ديستانكسيون دي كا، سي بي égale 3 ك بلس 1، ce qui implique que p carré est égal à 3k plus 1 carré. Voilà. Donc p carré est égal, c'est 9k carré plus جوج في 3 هي 6k 1 plus 1. فوالا. هنا غادي نفاكتوريزي ب 3 تولي هي 3 يعني 3k carré بلس 2k بلس 1. فوالا. دونك اللي هي اشنو كتساوي واحد 3 هذا بويسك كا كاين في زد، دونك كا بريم تا هو كاين في زد، هادشي كامل نحطو كيساوي كا بريم بلس 1. دونك فوالا لقيت بلي بي كاري اش كتساوي هي 3 كا بريم بلس 1. اشنو كاين هي بلي هنا سي غنجي للأخرى عاوتاني سي هنا بلي راه بي بي كاري نو ديفيز با ou bien 3 ne divise pas بي كاري. هنا سي غنمشي للوكا الاخرى. الا كان عندي كنا خديت هاد اللوكا هادي هنا قلنا اما بي كيساوي 3 كا بلس 1 و بي كيساوي 3 كا بلس 2. سي دابا بي كيساوي 3 كا بلس 2. alors ce qui implique que p carré égal à هادي au carré تولي هي 9 كا au carré بلس 2 4 هي 12 كا بلس 4. غنفاكتوريزي هنا غنفاكتوريزي باش نطيح في هاد الجوج هادي. فوالا. هنا نفاكتوريزي بثلاثة، هاد 4 نفرقها هي 4 هي 3 زائد 1. لا فاكتوريزيت هنا بثلاثة شنو غيبقى ليا 3 هنا عامل لي 3 كا كاري بلس هنا 4 كا، هنا هاد 4 هي 1 يبقى ليا 3 في 1 هي 3 يبقى ليا هنا 1 زائد 1. وهادي شناهي هي 3 كا دو بريم بلس 1. سكامبليكا شنو كاين ليا هذا بي كاري كتساوي 3 كا يعني دو بريم بلس 1 يعني بلي راه ايفيكتيفمون 3 عاوتاني نو ديفيز با، حيت عندي واحد لو ريست هنا بلي 3 نو ديفيز با بي كاري. دونك 3 نو ديفيز با بي كاري دو يعني باغ كونترابوزي مونطريت بلي الا كان عندي 3 ديفيز بي كاري 3 ديفيز بي دو 3 ديفيز بي كاري implique que 3 divise p. Donc عندي 3 divise p. De même غنبين بلي 3 divise q carré implique بلي 3 divise q carré implique que 3 divise q. دونك اشنو كنلاحظ بلي 3 ديفيز بي 3 ديفيز q يعني contradiction avec p مع q بي جي سي دي ديالهم هو واحد. فوالا. حيت عندي هنا في هاد لوكا غيكون البي جي سي دي ماشي هو واحد، حيت 3 تديفيزي بي و 3 كديفيزي q. دونك
Donc racine de 3 n'appartient pas à Q. De même, de même manière, racine de 5 n'appartient pas à